बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम की लाइव नशरियात में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमने अपने प्रोग्राम का इख्तिताम किया था इंतहाई अफसोसनाक खबर से, इंतहाई शर्मनाक सानहे से, इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इंतहाई हसास, इंतहाई अहम और इंतहाई मसरूफ़ शाहरा माल रोड पर आज धमाका हुआ है। आज माल रोड पर एक मुजाहरा जारी था, एहतजाज जारी था। ड्रग एक्ट के ख़िलाफ़ कुछ तंजीमें, मेडिकल एसोसिएशन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे। स्टेज पर वो मौजूद थे। पुलिस अफसरान भी उनके पास पहुंचे निगोशिएट करने, मामले को रफा दफा करने, और कुछ उनके लिए पेशकश भी थी कि आप इस सर्दी के इस आलम में सड़क पर बैठे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकते हैं, तो आप अपना इस एहतजाज को, अपने इस मुजाहरे को ख़त्म करें। ये सारा वाक़या चल रहा था कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पंजाब असम्बली के बाहर चेरिंग क्रॉस के करीब एक धमाका हुआ जिसमें फ़िल वक्त तक 70 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं, जिन्हें लाहौर के दीगर हस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। गंगाराम हस्पताल, मेयो हस्पताल में एमरजेंसी भी नाफिज की गई। गंगाराम हस्पताल जाए वकुआ से आधे किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ पर ज़ख्मियों को मुंतकिल किया गया, मगर बहुत से ज़ख्मी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जामे शहादत नोश कर गए। और इन शहीदों में अहम लोग भी शामिल थे। DIG ट्रैफिक शहीद कैप्टन रिटायर मुबीन जाहिद भी इसमें शामिल हैं। SSP शहीद जाहिद गोंदल भी इसमें शामिल हैं। ये वो अफसरान हैं जो मुजाहिरीन के साथ निगोशिएट करने चले थे और उनको ये कहने चले थे कि आप अपना मुजाहरा ख़त्म कर दें। इस पर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त देखा गया कि ये PSL का एक समा था। पाकिस्तानी पुरुमीद थे और रौनकें पाकिस्तान की वापस आ रही थी। मैदान एक मरतबा फिर से खुशहाल होने जा रहे थे और 5 मार्च को PSL का फ़ाइनल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाना था, जिसको ज़ालिमों ने टारगेट करने की कोशिश की। और कोशिश ये की गई कि कहीं पाकिस्तान में खुशियाँ दोबारा ना आ जाएँ, कहीं पाकिस्तान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को फिर से केटर ना करने लग जाए, होस्ट ना करने लग जाए। अब इसमें एक बात बहुत अहम है कि काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की जानिब से, काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी CTA की जानिब से होम सेक्रेटरी पंजाब को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया 7 फरवरी को, और उस नोटिफिकेशन का मतन ये था कि लाहौर में दहशतगर्द वाक़े का ख़तरा है। अनआइडेंटिफाइड दहशतगर्द तंजीम की जानिब से ये ख़तरा है कि लाहौर के किसी हसास इलाके को टारगेट किया जाएगा, और आप इस ज़िमन में आप सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाएं और इस दौरान स्कूल्स की, हस्पताल्स की और अहम मुकामात की खुसूसी कड़ी से कड़ी आप निगरानी रखें। मगर 7 फरवरी के इस नोटिफिकेशन पर शायद कान नहीं धरे गए और इसको अपने नोटिस में नहीं लाया गया, जिसकी वजह से आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ज़िम्मेदारी किसने कबूल की? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक ग्रुप तहरीकुल अहरार ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये शेयर भी किया है कि हमने बड़ा अच्छा कारनामा सरअंजाम दिया है, हमने मासूम लोगों का खून बहाया है और पाकिस्तान हमारे चप्पे, हमारे टारगेट पर है, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा हमारे टारगेट पर है। गारबन को इस तरह की पोस्ट थी। आज 7 बजे के करीब ये अफसोसनाक और सफाकाना वाक़या पेश आया है। जमातुल अहरार ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान का एक ग्रुप है, उसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। लाहौर के हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। गंगाराम हस्पताल, मेयो हस्पताल में ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है। 70 से ज़ायद लोग इसमें ज़ख्मी हैं और ये बात भी काबिल गौर है कि 15 दिन कबल 2 लोग जो कि मुश्तबा अफराद की लाहौर में दाखिले की खबरें भी मौसूल हुई थी। और रावी से आपको याद होगा, हमने अपने प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू की, इसको डिस्कस किया कि बच्चों को रावी पुल से गिरफ्तार किया गया है जिनके पास दहशतगर्द जैकेटें हैं। तो पंजाब के हालात, लाहौर के हालात नाजुक थे, अब से नहीं कुछ हफ्ते कबल से ही, मगर फिर भी ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस पर सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, सिक्योरिटी जो टीमें हैं, उन्होंने जाए वकुआ को अपने हसार में ले लिया है और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी जारी हैं। इस सर्च ऑपरेशन में 3 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। और बात ये, मैं अपने नाजरीन को बता दूँ कि कोशिश ये थी कि पाकिस्तानियों का जोश और वलवला ख़त्म किया जाए, उम्मीद को ख़त्म करके मायूसी उनमें दाखिल की जाए, मगर हुआ ये
کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا لاہوری اپنے گھر سے نکلے اور ہسپتالوں کا رخ کیا, اپنا بلڈ بھی ڈونیٹ کرنے کی کوششیں کی, سڑکیں بھی خالی کی, جو لوگ سڑکوں پر تھے وہ انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی اور ارد گرد کی چھوٹی شاہراہوں سے نکل کر مال روڈ کو جلد از جلد کلیئر کرنے کی کوشش کی. ایسے ہی کچھ نوجوان ہیں جو اپنا نمبر فیس بک پر سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا خون عطیہ کرنا چاہتے ہیں, اگر کوئی خون کے خواہاں ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کرے. ہم اس وقت ٹیلی فون لائن پر لیں گے صہیب عاصم کو, جو کہ اس طرح کا ہی ایک نیک فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صہیب صاحب, اردو پوائنٹ لائیو پروگرام میں خوش آمدید. کون کون لوگ ہیں جو اپنا خون عطیہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے نام اور ٹیلی فون نمبرز کائنڈلی ہمارے پروگرام میں ذرا شیئر کیجیے. جی رخسار, میرے پاس اس وقت 4 لوگوں نے کوآرڈینیٹ کیا ہے فار بلڈ, دے آر ریڈی ٹو موو. جی. ایک بلڈ ڈونر ہے جن کا نام ہے بلال. جی. ان کا نمبر میں بتانے لگا ہوں 0321 جی 918 جی 2921. جی. ان کا بلڈ گروپ ہے AB پازیٹیو. AB پازیٹیو. جی, آپ اس وقت جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اپنے اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپس کی, آپ بھی یہ نمبر شیئر کریں, اس کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ مصیبت زدہ لوگوں تک پہنچے. جی صہیب, اگلا ہمیں جو ریمیننگ اب 3 اور لوگ ہیں, ان کو اپنا بلڈ گروپ نہیں پتا. جی. جی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ بٹ وی آر اویلیبل فار بلڈ. جی. جی, ان کے بھی ذرا نام اور نمبر. عدیل بخاری نام ہے ان کا, 0332 جی 716 6125. جی. اب ہیں عبد الحسیب. جی 0323 جی 4933 جی 823. 823. فہد سلیم. فہد سلیم. فہد سلیم, ان کا نمبر ہے 0331 جی 414 جی 0607. ٹھیک ہے. جی صہیب صاحب, بہت شکریہ, بڑا نیک فریضہ سر انجام دے رہے ہیں آپ اس طرح کے کریٹیکل حالات میں جو بھی سوشل میڈیا پر آپ کام کریں, بہت شکریہ. جی. جی ناظرین, بات کرتے ہیں پنجاب حکومت نے اس سارے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے اس افسوسناک واقعے کا, اس افسوسناک سانحے کا ایک روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور تمام اہم جو پلیسز ہیں کل وہاں پر سیکیورٹی سخت ہوگی اور شاید چھٹی کا اعلان بھی کر دیا جائے. سرچ آپریشن جاری ہے, 3 مشتبہ افراد اس وقت تک زیر حراست آ چکے ہیں اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. شہباز شریف صاحب نے جو شہید ہونے والے پولیس افسران تھے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پولیس افسران کی وہاں پر کثیر تعداد موجود تھی کیونکہ وہاں پر ایک مظاہرہ جاری تھا, احتجاج جاری تھا میڈیکل ایسوسی ایشن والوں کی جانب سے ڈرگ ایکٹ کے خلاف چیئرنگ کراس کے قریب. تو وہاں پر پولیس والے موجود تھے جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے, مظاہرین سے نیگوشیٹ کرنے. وہاں پر DIG ٹریفک شہید کیپٹن ریٹائر مبین زاہد بھی موجود تھے, SSP زاہد گوندل جو کہ شہید ہوئے وہ بھی موجود تھے. CCPO نے ان شہداء کی تصدیق کی ہے اور شہباز شریف صاحب نے ان پولیس والوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے اور جو وہاں پر ڈیوٹی پر تعینات تھے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے. سرچ آپریشن علاقے میں جاری ہے اور میڈیکل جو ٹیمیں ہیں ان کی کارروائی بھی اس وقت تیز ہے. ہسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. لاہوری اس وقت سڑکوں پر نکل کر ہسپتالوں کا رخ کیے ہوئے ہیں اور وہ بھی مصیبت میں جو اس وقت پاکستانی ہیں, جو شہری ہیں, جو زخمی ہیں, ان کی مدد کرنے کے لیے کوشاں ہیں. یہ تھی ہماری تازہ ترین اپڈیٹ. مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو آپ کے ساتھ ضرور لائیو شیئر کریں گے. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اللہ حافظ.